أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات کتاب و اطرت کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلہ گفتگو اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. پچھلی تقریریں اگر میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہوں تو میں نے پہلی تقریر میں قرآن مجید کے سورہ قل هو اللہ کے ایک لفظ کو واضح کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. کہہ دو کہ وہ ہوا کے معنی وہ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. میں نے اپنے سارے سننے والوں سے یہ پوچھا تھا کہ قرآن مجید لفظوں کو گن کے رکھتا ہے، کیلکولیٹڈ، بے مصرف کوئی لفظ استعمال نہیں کرتا. آیت یوں بھی ہو سکتی تھی کہ کہہ دو اللہ ایک ہے، لیکن اس نے وہ کا اضافہ کیا، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. یہ وہ کون ہے؟ تو میں نے مثال دی تھی بچوں کے لیے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی یہ مائکروفون کسی نے بنایا ہے تو بنا ہے، خود سے تو ہو نہیں سکتا. یہ ممبر اگر میں قسمیں بھی کھاؤں کہ ممبر کسی نے نہیں بنایا، یہ تو خود بخود ہے، تو کوئی دنیا کا انسان تسلیم نہیں کرے گا، کہے گا کہ نہیں بھائی جب چیز بنی ہے تو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. بغیر بنے ہوئے کوئی چیز بن نہیں سکتی. بھائی یہ کیسے کہہ دیا آپ نے کہ بغیر بنے ہوئے کوئی چیز بن نہیں سکتی؟ یہ آپ نہیں بولے، آپ کی فطرت بولی کہ جب چیز ہے تو بنانے والا ہے. یہ آپ نہیں بولے، آپ کی فطرت بولی ہے کہ جب چیز ہے تو بنانے والا ہے. توجہ رکھنا، آج میں کوئی میسج نوجوانوں کو آغاز کلام میں دینا چاہ رہا ہوں. جب چیز ہے تو کوئی بنانے والا اس کا ہے. یہ ہے تمہاری فطرت، اور اسی کا اشارہ ہے ہوا کے اندر. قل هو اللہ احد کہ تمہاری فطرت کہتی ہے کہ جب چیز ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہے. چیز ہے، توجہ رکھنا، اب ہم ہیں، ہم بھی تو چیز ہے نا. اب ہم ہیں تو ہمارا کوئی بنانے والا ہے، اور اگر بنایا ہے تو کسی مقصد کے تحت بنایا. بنانے والا ہے توحید، مقصد کے لیے بنایا قیامت. دیکھنا بھائی، ابھی میں کوئی آیت حدیث روایت کوئی پیش نہیں کر رہا ہوں. میں تو تمہارے سامنے 2+2=4 کے یہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ تم تک وہ نظریہ پہنچ جائے جو آل محمد نے پہنچایا ہے. بھائی چیز ہے تو بنانے والا ہے توحید. بنانے کا کوئی مقصد ہوگا، وہ مقصد ہے قیامت. چیز کمال پہ بنی ہے عدل، اور جو بنے ہیں وہ جاہل آئے ہیں،
नबूवत, और अगर जहालत बाकी है तो एक हादी की जरूरत है इमामत। ये मरहला फिक्र आसानी से सर हो रहा है ना। तो आज मैं बहुत ज्यादा आयात से तुम्हारे जहनों पर टैक्स नहीं करूंगा। आज बहुत हल्की फुल्की आसान बातें अपने सुनने वालों की खिदमत में करूंगा। अच्छा भाई, तो अब ये उसूल दिन याद रखोगे? फिर सुनना, चीज है खालिक है तौहीद, बनाने का मकसद है क़यामत, कमाल पे बनी है चीज अदल, जाहिल बनी हिदायत के लिए नबूवत, और अगर जहालत बाकी है तो हिदायत के लिए मजीद इमामत। तो ये सारा खेल, अब ये खेल मैं समझाने के लिए नौजवानों को और बच्चों को समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, ये सारा खेल हिदायत का है। अगर ये बात समझ में आ गई तो वल्लाह है लहादिल लज़ीना आमनू इला सिरातिल मुस्तकीम, अल्लाह है जो हिदायत करता है। एक इन्ना अलैना लल हुदा, हमारी हिदायत की जिम्मेदारी है। सूरह वल्लाह, ये दो आयतें। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने हिदायत की है, हिदायत किसी और ने नहीं की। तो भाई बार बार कहता है कुरान में फमिनहुम मन हदल्लाह, आयत पढ़ के गया हूं मैं, बात अल्लाह फी कुल्ली उम्मति रसूलन अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत फमिनहुम मन हदल्लाह, अल्लाह हिदायत करता है। 4 आयतें हो गई। हिदायत कौन करता है? अल्लाह। तो कभी आया तुम्हारे पास हिदायत करने के लिए? हिदायत करता है अल्लाह, आया एक मरतबा भी नहीं। हिदायत करता है अल्लाह। 4 आयतें मैंने कुरान से पढ़ी कि हिदायत अल्लाह करता है। तो कभी आया तुम्हारे पास कि मैं हूं अल्लाह और तुम्हारी हिदायत करने के लिए आया हूं? तो भाई कभी नहीं आया, ठीक है ना। उसने कुछ लोग बनाए हिदायत करने के लिए। तो अब मेरे जुमले को बर्दाश्त करोगे कि जब खुद अल्लाह हिदायत के लिए काफी ना हुआ तो अल्लाह की किताब कैसे काफी हो जाएगी? अल्लाह का एक निज़ाम हिदायत है। भाई सुनना, खुद तो नहीं आता वो हिदायत करने के लिए, उसने एक निज़ाम बनाया है। और अगर यहां तक तुम आ गए हो मेरे साथ तो जरा सा मेरे साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। मैंने कहा कि बहुत ज्यादा आयतों से टेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मजबूरी है कि लोग कुरान को काफी समझते हैं। तो मैं दलील